Usishangae kwa nini umenipea kazi alafu najituma sana. Ni juu hii kazi umenipea ndio interview ya hiyo kazi ingine sasa. Unajua hii kazi kidogo yenye ushanipea saa hii ndio itafanya unitrust na hiyo kazi kubwa. Na bado ndio itafanya unirify kwa rafiki zako. Na bado ndio nitaitumia kupost inisaidie kutafuta hiyo kazi ingine. So in short, hii kazi umenipea ndio interview ya hiyo kazi ingine. Usishangae kwa nini najituma. Usishangae kwa nini nimeconcentrate kufanya vizuri. Ni juu unajua hii ndio interview ya hiyo kazi ingine kubwa yenye inaningojea yenye bado sijapata. Hii nayo nishapata. Kwa hivyo naitumia kama interview. Hii ni sample ya kuonyesha vile naweza fanya hiyo kazi ingine. Na Mungu anabaki akicheza kama yeye. Ama namna gani? Usishangae kwa nini umenipea kazi alafu najituma sana. Ni juu hii kazi umenipea ndio interview ya hiyo kazi ingine sasa. Unajua hii kazi kidogo yenye ushanipea saa hii ndio itafanya unitrust na hiyo kazi kubwa. Na bado ndio itafanya unirify kwa rafiki zako. Na bado ndio nitaitumia kupost inisaidie kutafuta hiyo kazi ingine. So in short, hii kazi umenipea ndio interview ya hiyo kazi ingine. Usishangae kwa nini najituma. Usishangae kwa nini nimeconcentrate kufanya vizuri. Ni juu unajua hii ndio interview ya hiyo kazi ingine kubwa yenye inaningojea yenye bado sijapata. Hii nayo nishapata. Kwa hivyo naitumia kama interview. Hii ni sample ya kuonyesha vile naweza fanya hiyo kazi ingine. Na Mungu anabaki akicheza kama yeye. Ama namna gani? Usishangae